أحبتي الكرام، إن الحديث عن فضل طلب العلم عظيم وكثير، لذلك نوجز إن شاء الله. وإننا في شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. فنحن لا نقول شهر رمضان، شهر شعبان، ولكن عندما نقول شهر محرم نقول شهر الله المحرم. وإنما تكون النسبة نسبة تعظيم. هذه النسبة عندما ننسب هذا الشهر إلى الله فإنه يعظم، نسبة تعظيم. كما نقول عبد الله، هذه النسبة نسبة تعظيم. تفضل. Jamaah sekalian, kita akan membahas tentang fadilah Syahrul Muharram atau bulan-bulan haram. Ini haram di sini bukan arti haram ini ya, halal atau haram makanan, bukan. Tapi haram di sini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Jadi haram gitu, maksudnya Makkahul Mukarram gitu. Seperti halnya Makkah yang sangat dimuliakan. Jadi jamaah sekalian, kita akan membahas tentang bulan-bulan haram. Salah satunya kemarin tanggal berapa itu? Bulan Muharram ya, 1 Muharram. Kita akan membahas salah satunya ini. Tadi beliau memulai bahwasannya bulan-bulan Muharram ada 5 bulan ya. Itu adalah bulan yang langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan-bulan ini mempunyai arti yang sangat penting. Arti yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Berbeda dengan bulan Ramadan. Ramadan ini tidak dinisbatkan kepada Allah. Jadi Ramadan ya Ramadan. Tapi kalau bulan Muharram seperti bulan yang pertama yang baru kita laksanakan bersama, yaitu bulan Muharram ini, tahun baru Islam, itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa alasannya? Apa fadilahnya? Nah, kita dengarkan bersama. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع في هذه الحياة 12 شهرا. من هذه الشهور 4 أشهر حرم. ماذا يعني حرم؟ ماذا يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ أي أن يقول العلماء أن الذنب في هذه الأشهر أعظم من غيرها، والأجر في هذه الأشهر مضاعف، فالذنوب فيها مغلظة معظمة، وكذلك الأجور فيها مضاعفة. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita akan membahas fadilah dari bulan-bulan haram. Nah, ini satu kaidah yang sebenarnya kita harus pahami bersama. Kalau Allah bilang dalam Al-Quran, Allah berfirman tadi 12 bulan dalam 1 tahun dan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Artinya di 4 bulan ini kebaikan di situ dilipat gandakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, adik-adik semua yang hadir hari ini sholat subuh berjamaah, pahalanya tuh bukan dikali 1, tapi dikalikan 2, 3, 4, bahkan bisa lebih. Mudha'af. Jadi berlipat ganda. Tapi harus hati-hati juga. Kita jangan berpikir, oh artinya kalau misalnya kita pahalanya banyak, kita kalau dosa sedikit dong. Bukan. Justru kaidah inilah yang harus kita pahami. Di saat Allah bilang kebaikan dilipat gandakan, begitupun sebaliknya. Kejahatan, orang yang melakukan kejahatan hari ini di bulan-bulan haram, di bulan-bulan Ramadan, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan di bulan yang biasa.
di bulan yang biasa. Nah, jadi inilah ya poinnya, kalau Allah lipat gandakan pahala di suatu bulan, khususnya di bulan-bulan yang Allah muliakan, di situ pula kita harus hati-hati, jangan menzolimi diri kita, jangan menzolimi orang lain, jangan berbuat dosa itu besarnya, karena disitulah ya dosa kita akan dilipat gandakan. Na'udzubillah. ثم أحبتي الكرام إن الله سبحانه وتعالى يبتدئ السنة الهجرية بهذا الشهر، وإن عنوان المحاضرة كيف نعود إلى القرآن والسنة، كيف نعود إلى القرآن والسنة بهذا الشهر. كيف نعود؟ الله سبحانه وتعالى جعله بداية العام الهجري، فكما أشرقت شمس هذا الشهر بعام جديد يجب أن تشرق أنفسنا بهمة جديدة إلى الله سبحانه وتعالى، بعودة جديدة إلى الله سبحانه وتعالى، بنية وتوبة جديدة إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أنه شهر معظم، وكما أنه شهر من الأربع الحرم، كذلك شهر ابتدأ الله سبحانه وتعالى به السنة الهجرية. تشرق الشمس هذا الشهر لنقول لأنفسنا أننا يجب أن نشرق، نبدأ بتوبة جديدة وبعلاقة جديدة وبهمة جديدة في حياتنا مع الله سبحانه وتعالى ومع القرآن الكريم. Jamaah sekalian, makanya oleh karena itu kita udah tahu nih tadi kaidahnya, dimana kalau Allah muliakan satu bulan, kebaikan dilipat gandakan, tapi harus hati-hati, dosa pun juga dilipat gandakan. Makanya kita sudah melewati atau sedang menjalani nih, yaitu bulan pertama dari tahun Hijriah. Tadi Syekh mengajak kepada kita semua bahwasannya kalau misalnya ini tahun baru Hijriah, artinya kita semua, setiap dari kita termasuk saya, harus kita memperbarui lagi. Memperbarui apa? Semangatnya. Memperbarui apa? Kebaikannya. Dan mengurangi apa? Keburukan. Di tahun baru Hijriah ini adalah momen terbaik kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Jadi inilah yang Syekh ajak kepada kita semua, jamaah sekalian. لو أن واحدا منا بدأ بهمة جديدة بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر، فقال أنا أريد أن أحفظ كل يوم آية فقط، آية واحدة و3 كلمات مثلا باللغة العربية، وكذلك أن أجتهد أن لا أترك صلاة السنة والدعاء وقيام الليل. بعد سنة انتهت السنة الهجرية هذه، كم سيكون في قلبه من كتاب الله؟ 365 آية، يعني قد تتجاوز، تختم سورة ماذا؟ تختم البقرة. تختم البقرة لو حفظت كل يوم آية واحدة فقط، تختم البقرة. طيب لو قلت أنك ستحفظ كل يوم 3 كلمات فقط من اللغة العربية حتى تفهم كتاب الله، تتعلم اللغة العربية، كم كلمة؟ تتجاوز 1000 كلمة عند نهاية السنة. وهكذا عندما تلتزم بصلاة السنن، عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة، يقول له سلني ما تتمنى يا حارثة؟ قال أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أريد أن أعيش معك في الجنة، أكون قريب منك في الجنة يا رسول الله. قال فأعني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كيف كثرة السجود؟ يبقى يسجد فقط؟ لا، ولكن انظروا الفرق بين من يصلي السنة ومن يصلي الفرض فقط. انظروا كم الفرق. يصلي رجل في اليوم فقط الصلوات الفريضة، ورجل يصلي الفريضة ويصلي السنة. طيب والفرق بين من يصلي السنن ومن يصلي الضحى وقيام الليل كم يزيد؟ طيب ومن يصلي الوتر كم يزيد؟
انظروا كم السجدة هذه، كم الذي يصلي الفريضة فقط يصلي كم ركعة، ثم نزيد عليه الرواتب، ثم نزيد عليه النوافل. كل هذه زيادات. من يريد أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يريد أن يبدأ بهمة جديدة مع الله، يعود إلى القرآن والسنة بهمة جديدة مع الله. Jamaah sekalian, setelah kita ketahui ya semuanya, sekarang apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk kembali memperbarui keimanan kita, kebaikan kita, dan mengurangi keburukan kita? Saya mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak hafalan Quran. Satu. Yang kedua, syukur-syukur kita bisa konsisten hafal Quran. Pelajari juga pemahaman Al-Quran. Dengan apa? Dengan bahasa Arab pastinya. Jadi belajar Al-Quran plus bahasa Arabnya, alhamdulillah kalau bisa. Mana dulu yang mau dimulai? Bebas. Setelah itu apa lagi? Setelah dua hal ini, yang ketiga adalah memperbanyak ibadah atau memperbanyak sujud tadi dibilang. Oke, kita jelaskan satu persatu. Pertama, memperbanyak hafalan Al-Quran. Tadi Syekh mengajak kepada kita semua, kalau bisa bapak, ibu, apalagi anak-anak nih masih kecil, ya adik-adiknya, anaknya, itu menghafal satu hari satu ayat. Mulailah dari juz yang paling mudah, juz 30. Kalau bisa udah bagus bacanya dari juz 1. Kalau kita hitung satu ayat aja setiap hari, itu dalam 1 tahun kita udah bisa menghafalkan surat Al-Baqarah, surat terpanjang di Al-Quran. Itu kalau satu hari satu ayat. Terus kalau misalnya tadi sekaligus bahasa Arabnya, pemahaman dengan Al-Qur'annya, satu hari 3 kata aja, satu hari 3 kosakata baru aja dalam bahasa Arab. Dalam 1 tahun, bapak ibu adik-adik semuanya itu sudah bisa menghafalkan 1000 kata atau lebih. Yang terakhir, yang ketiga, tentang memperbanyak sujud. Bagaimana cara kita memperbanyak sujud? Apakah dengan sholat nih kita sujud aja yang lama-lama? Bukan. Tadi sahabat makanya nanya, ya Rasulullah, sahabatnya bernama Haris, ya Rasulullah, aku pengen banget waktu nanti aku di akhirat, waktu nanti aku sudah meninggal, nanti aku dibangkitkan, kemudian dihitung amalnya, aku pengen masuk surga hidup bersama engkau Rasulullah. Pengen deket sama engkau ya Rasulullah. Kita aja kalau misalnya ada orang yang terkenal, kita pengen deket kan, selfie ya. Nah, ini apalagi Rasulullah, pemimpin dunia dan akhirat, pemegang kunci surga yang utama. Siapa yang gak mau? Saya juga mau gitu kan. Bagaimana caranya kita biar bisa dekat dengan Rasulullah? Tadi sahabat nanya kan. Ini sahabat yang nanya. Dijawab, perbanyaklah sujud. Sujud yang gimana? Ternyata Syekh menjelaskan sujudnya itu bukan waktu sholat ini, sholat fardu aja, tapi ditambah waktu baru masuk masjid, ada sholat sunnah apa? Tahiyat masjid 2 rakaat aja. Tambah lagi ada sholat qobliyah ba'diyah, alhamdulillah. Tambah lagi nih, nanti ada sholat syuruknya kan, kalau jam 6. Tambah lagi sholat duha, tambah lagi sholat tahajud. Kalau ditanya mana yang paling afdol, yang paling kita bisa mulai, kita pengen banget nih, Syekh, kita pengen banget nambah sholatnya. Tapi mana dulu nih yang nggak bisa, karena sibuk kerja, karena sibuk ABC. Nah, saya tambahkan. Jadi kata Rasulullah, itu dijelaskan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu nih adalah sholat tahajud. Kalau bisa mulai dari sholat tahajud dulu sunnahnya.
Atau enggak, kayaknya nggak bisa deh, susah deh. Ya udah mulai dulu yang gampang nih, kita masuk sini sholat tahiyatul masjid ya. Mulai dari yang paling mudah. Kalau nunggu waktu sempurnanya, waktu enaknya pengennya tahajud nggak bangun-bangun, nggak jalan-jalan sholat sunnahnya, ya kan? Jadi mulai yang paling mudah. Jadi 3 inilah yang kita bisa lakukan. Pertama, menghafal Al-Quran. Kedua, memahami Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga, kita memperbanyak amalan sunnah, khususnya sholat sunnah. ثم أحبتي الكرام، في شهر الله المحرم هذا يوجد ذكرى سنوية وهي يوم عاشوراء. كان البارحة يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء سبب صيامه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصومه فقال: لم تصومونه؟ فقالوا: نصومه لأن الله سبحانه وتعالى أنجى فيه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، نحن في كل سنة نصوم شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة نبي الله، على نجاة أولياء الله موسى عليه السلام ومن معه، وهلاك الطغاة فرعون وجنوده. في كل سنة أحبتي الكرام نصوم هذا اليوم، نصوم شكرا لله سبحانه وتعالى على أن نجى أولياءه المؤمنين سيدنا موسى عليه السلام والأولياء الصالحين الذين معه. وكذلك نفرح بهلاك الطغاة فرعون وجنوده، وكأنها أحبتي الكرام رسالة ربانية لنا أن العاقبة للمتقين، كأنها رسالة لنا نذكر بها أنفسنا كل سنة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Jamaah sekalian, kemarin kita baru saja melaksanakan namanya puasa apa? Puasa Asyura. Nah, apa itu hari Asyura itu? Di tanggal 10 Muharram. Asyura itu ya adalah kejadian dulu dari zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi waktu itu ngelihat waktu tanggal 10 Muharram itu melihat para orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa. Ditanya, kamu kenapa puasa? Gitu kan? Habis itu dijawab sama orang Yahudinya, karena ini tanda syukur kami umat Yahudi terhadap kemenangan, atas kemenangan Musa terhadap Fir'aun saat itu. Jadi setiap tahun tuh kalau kita puasa kemarin sama, umat Yahudi pun juga sama puasa. Habis itu Nabi bilang, oh karena ini Nabi Musa menang, kalau gitu saya juga lebih berhak berpuasa. Makanya Nabi juga puasa, menjadikan puasa sunnah. Yang mengerjakan dapat pahala. Pahalanya apa nih? Diskon. Ya, diskon apa? Diskon diampuni pahalanya 1 tahun. Jadi bersyukurlah kemarin tuh yang pada puasa, alhamdulillah. Yang belum gimana? Yang belum ya nggak apa-apa, namanya puasa sunnah. Jangan sampai kita sunnah ayo harus, enggak. Kalau sunnah yang bisa alhamdulillah, gitu kan. Nggak bisa ya nggak apa-apa. Caranya gampang sebenarnya. Kasih makanlah kepada orang yang puasa, dapat pahalanya kan. Dan kita puasa dapat pahala kalau kita ngasih makanan berbuka kepada orang yang berpuasa kemarin pada hari Asyura. Nah, kemudian apa makna dari Asyura ini? Ya. Jamaah sekalian, kita harus paham. Ini sejarah namanya. Sejarah ini penting biar kita tahu siapa identitas diri kita. Kenapa Muslim berpuasa saat waktu hari Asyura? Untuk mensyukuri juga sama kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. 1. Yang kedua, kita bersyukur juga tumbangnya atau hancurnya orang-orang yang zalim seperti halnya Fir'aun.
Fir'aun ini orang yang zalim luar biasa. Jadi dua kesyukuran ini tergambarkan dalam Al-Quran dalam dua ayat. Yang pertama, wal aqibatu lil muttaqin. Yang kedua adalah innal ardha yarithuha ibadiyas shalihin. Artinya, kalau kita berjuang, Bapak Ibu semuanya, perjuangan kita beda-beda nih. Ada yang perjuangan buat sekolahin anaknya, ada yang perjuangan dia pengen ibadah haji, umroh, nabung umroh, nabung haji. Pokoknya kita perjuangannya masing-masing. Allah bilang apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Pasti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh pada akhirnya, garis finishnya itu pasti menang. Menangnya gimana? Menang di dunia dan menang juga di akhirat. Jadi kita sebenarnya ini lagi perjalanan ke garis finish itu. Perjalanan ke garis finish itu. Dan kita kemarin merayakan tadi Asyura untuk mengingat bahwasanya apa? Kita pasti akan menang. Kita pasti akan menang. Dari perjuangan kita masing-masing, ya, kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya itu. Kita melaksanakan puasa syukur atas kepada Allah dimenangkannya Nabi Musa alaihissalam. Kedua, ditumbangkannya orang-orang zalim. Yang ketiga, kita ingat bahwasanya garis finish kita, selama kita on the track bersama Allah, itu kita pasti akan mendapatkan kemenangan pada akhir. فكأننا أحبتي الكرام في هذا الشهر المبارك يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نعود إلى القرآن، أن نعود إلى الرسائل الربانية التي تطمئن قلوبنا بأن النهاية نصر للمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل أولياءه، وأن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأن الصراع بين الحق والباطل نهايته محسومة وهي النصر للمؤمنين. هذه رسائل قرآنية نريد أن نتذكرها في كل مرة، في كل سنة يأتي علينا هذا الشهر المبارك. نرى المسجد الأقصى وهو في ضعف، ونرى بلاد المسلمين عموما وهم في ضعف. أحيانا يأتي اليأس إلى بعضنا، متى يأتي نصر الله؟ متى النصر؟ فكأنه يأتي شهر الله المحرم يجيبنا عن هذا اليأس ويرجعنا إلى القرآن الكريم، أن يقول لنا العاقبة للمتقين، أن يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين رجال. لذلك أحبتي الكرام، هذا الشهر يحتاج منا إلى أن يكون عندنا زيادة ثقة بموعود الله سبحانه وتعالى، أن يكون عندنا يقين بنصر الله سبحانه وتعالى، أن يكون عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. Jamaah sekalian, jadi kita akan membahas lagi tentang tadi ya, hari Asyura itu. Jadi Syekh tadi membandingkan ya, bahwasannya apa yang terjadi sekarang di beberapa negara Islam yang seperti yang tadi beliau sebutkan adalah Masjidil Aqsa, itu semuanya dalam keadaan sangat lemah. Bahkan sampai beberapa orang itu bertanya atau hampir putus asa, kapan datangnya pertolongan Allah? Kalau dalam Al-Quran disebutkan juga mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kita udah usaha nih, tapi kapan gitu? Udah usaha terus, tapi kok Allah nggak nolong ya keadaannya? Seakan-akan kita mikir gitu. Ya, iblis dan syaitan menggoda kita biar kita putus asa. Kapan ini ditolong sama Allah? Ya. Tapi dengan kejadian hari Asyura ini, dengan adanya hari Asyura kemarin, ya, seakan-akan Allah pengen memberitahu kepada umat muslim sedunia perjuangan kita masing-masing. Apapun itu,
pada akhirnya akan mendapatkan pertolongan Allah. Pada akhirnya pasti akan mendapatkan kemenangan dari Allah SWT. Maka dari itu jamaah sekalian, bulan ini, bulan pertama di kalender Hijriah, menjadi momen terbaik kita untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Bahkan Allah sendiri, Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan puasa itu setiap tahunnya itu. Biar apa? Biar ingat dalam urusan kita masing-masing. Jangan mudah putus asa. Tetap usaha yang baik, cari yang halal, tinggalkan yang haram, minta pertolongan sama Allah. Karena pada akhirnya jamaah, kita semua pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti. Dari mana? Dari arah yang kita nggak pernah pikirkan. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang kita nggak pernah pikirkan. Maka jadikanlah bulan ini jamaah sekalian, kita momen kembali tambah iman, tambah yakin, tambah husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Jangan udah baik, kita udah sholat, ya Allah aku kan udah sholat subuh jamaah, tapi kok hari aku masih jelek ya, tapi kok doa aku belum dijawab. Husnuzon, sabar Bapak Ibu semua. Bisa jadi Allah lagi siapkan nih hadiah yang terbaik di waktu yang tepat, di urusan kita masing-masing. أحبتي الكرام، إن وعد الله سبحانه وتعالى قادم لا محالة، وإن الله سبحانه وتعالى كتب نصر عباده وأوليائه في اللوح المحفوظ. هذا لا تشوبه أيدي البشر، هذا شيء نؤمن به يقينا، لا يشوبنا شك أبدا في نصر الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي نريده من أنفسنا أن نحدث أنفسنا أين موضع أقدامنا من هذا النصر، أين موضع أقدامنا، وأين نحن في خدمتنا لدين الله سبحانه وتعالى. بماذا سنأتي إذا جاء جعفر الطيار بجناحيه يوم القيامة، وجاء عثمان رضي الله عنه وقد أخرج كل ما عنده في سبيل الله، وجاء رواحة وقد فدى نفسه لله سبحانه وتعالى، وجاء الصديق وقدم كل شيء لدين الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي الشهداء الذين قدموا أرواحهم، ويأتي الصادقين من هذه الأمة بدعواتهم وصدقهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، بماذا نحن سنأتي؟ فهذا الشهر يريد أن يرجعنا إلى القرآن الكريم وإلى الله سبحانه وتعالى. بماذا سنأتي؟ الله سبحانه وتعالى اتفقنا هذا نصر الله لن يتغير، ولكن نريد أن نبحث عن أنفسنا بين هؤلاء الصالحين. عندما يأتي هؤلاء الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى كلهم عادوا إلى الله سبحانه وتعالى بزكي أعمالهم، فما هي أعمالنا؟ هذا يحتاج أحبة الكرام منا وقفة جديدة مع أنفسنا، أن نعود مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى بهمة جديدة وبعزم جديد، ونسأل الله التوفيق والسداد. Jamaah sekalian, jadi sebagai penutup pada kajian pagi hari ini, subuh ini, kita tutup dengan tadi Syekh menutup dengan pertanyaan. Bagaimana dengan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di saat nanti pada hari kiamat, jamaah, itu semua manusia dikumpulkan, semua orang baik berkumpul, orang jahat berkumpul, orang munafik berkumpul. Udah ada kelompoknya masing-masing. Kita ada yang mana? Kita ada di mana? Tahun ini jadikanlah momen tahun ini kita mau komitmen menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang lebih baik daripada tahun kemarin. Kita pengen komitmen menjadi orang yang soleh nanti bersama Nabi kita Muhammad SAW.
Nanti di saat Allah bangkitkan semuanya, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Ali. Itu mereka semua sahabat-sahabat Nabi punya perjuangannya masing-masing. Cara berjuangnya beda-beda. Ada yang dengan uang. Orang kaya seperti Utsman bin Affan itu ngasih uang benar-benar luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan dakwahnya. Istrinya juga Khadijah, kurang kaya apa? 2/3 tanah Mekah itu kekayaannya punya Khadijah, bayangin. Kurang kaya apa? Dari kaya sampai jadi miskin untuk berjuang dakwah Nabi. Itu berjuang dengan uangnya. Ada juga yang dengan kekuatan enggak? Ada. Ali bin Abi Thalib. Dengan ilmu, kekuatan juga. Umar. Ya. Dengan apa? Dengan kekuatan sama kekuatan apa? Kekuatan fisik dan kekuatan politiknya. Jadi jamaah sekalian, kita ini semuanya punya perjuangannya masing-masing. Maksimalkanlah di cara perjuangan kita. Misalnya kita nggak kuat sholat, banyak-banyak orang yang kuat terawih misalnya kemarin 23, kita nggak kuat 8 aja. Ya nggak apa-apa. Tapi berarti kita harus menutup perjuangan kita dengan yang lain. Akhlak yang baik, ke tetangga baik, orang tua baik, ke anak-anak juga saling menyayangi anak kecil. Itu perjuangan kita punya ladang dakwahnya, ladang perjuangannya masing-masing. Nggak harus semuanya sama, enggak. Kita punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi jamaah, ya jadi kesimpulannya pada kajian pagi hari ini, kembalilah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ingat hari Asyura ini. Kalau kita lagi putus asa, ingat hari Asyura. Nabi Musa pernah hampir putus asa, orang dikejar, Pak, Bu. Itu udah ke ujung laut. Laut mana bisa kita lewatin, coba. Itu udah mau jalan ini kemana gitu, nggak ada. Tapi lautnya dibelah langsung. Coba bayangin. Lautnya yang dibelah. Itu di luar nalar, tapi Allah tolong. Artinya perjuangan kita masing-masing dari kita itu pasti akan menemukan jalan, menemukan pertolongan, akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kajian pada pagi hari ini jamaah sekalian. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. Allah jadikan kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Amin ya rabbal alamin. هذا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وسامحونا على الإطالة. أشكر إدارة المسجد وإمام المسجد على هذه الاستضافة، وإخواننا وأخواتنا الحاضرين أشكركم على الاستماع. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.